Ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Инак чихеле ки дида истодед, дар ҷои фурӯши лабоҳо қарор дорем. Ҳозир аз нарху навои лабоҳо барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Дар комментарияҳо фикри худ, дархости худро нависед, то ҳадди имкон мо аз ҳамаи онҳо пайгирӣ менамоем. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Лабо соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Чихеле ки дида истодед, намуди бернаи мошин. Манин намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, пробег. Ҳозир мефаҳмем пробегиша. 114,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. нархаш чанд? нархи мошин 56,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 822 826 82 22. Лабо соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Манин ҷои боркашониш. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. навор писанди шумо бошад, обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад, пробег скелта шудааст, мефаҳмед. 120,000 километр пробег дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин чихеле ки дида истодед. нархаш чанд пул ако? нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 8106 37 8106. лабо соли барориш 2006. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин, яъне ҷои боркашониш. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 394,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстон. чанд пул ако? нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 15 19. лабо соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мана ҷои боркашониш чихеле ки дида истодед. намуд аз кафои мошин. ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, радио FM дорад, пробегаш 519,000 километр. чанд пул нархаш? чихеле ки фаҳмидед. нархи мошин 53,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 756 34 50. лабо солаш 2006 мошин вагон мебошад. мана намуди берунаш.
دوستان عزیز. جای بارکشانیش، این جای بارکشانیش سمسوال. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик، اینجا ماگنتوفون دارد. پروبیگش 102,000 کیلومتر پروبیگ دوستان. نرخش چند پول تقا؟ نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا می شود. تلفنتون چند؟ 818 40 92 818 40 01. لامبو سالی برادیش 96. ماشین گشتگی گفته ایسانم نوحی بابا جان گفروف به من این نموده بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن چه خیلی که دیده ایستاده. коробкаш механик. من اینجا CD پلیر دارم. پروبیگش 89,000 کیلومتر. یک کلو گشتگی پروبیگ که یا ارگینال بود. این سالن ماشین. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 606 99 66. لامبو سالی برادیش 2006. ماشین وگان می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این جای بارکشانیش بالاناش هم حالتاش خوب. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механик. من اینجا ماگنتوفون دارد. پروبیگ گفتیم میبخشتم. این دوتا الکتروپاکت. پروبیگ 135,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. نرخش چند کو؟ نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 39 16 00. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.